général. But when you are a general of the army, Ou bien tu es gradé. or you are an officer of the army, Et quand tu ne fais pas bien, and you are not doing things well, et on enlève tes galons. and they take away your grades, Et tu es devenu première classe. you just become a soldier of the truth. Toi qui commandais avant, You who once was an officer, commander, tu ne commandes plus. you are no more in a position to give command. Et l'habit, le pays militaire. You may well put on your military clothing. Ceux qui ne savent pas que tu es déjà dégradé, ils peuvent toujours avoir peur de toi. Those who are not aware that you have been removed from your title, Mais ceux they will qui still salute sont you. dégradés, ils n'auront plus peur de toi. So those who know that you are no more the general, they won't have any fear. Si tu es réellement chrétien en Jésus-Christ, If really you are a Christian in Jesus Christ, on n'aura plus peur de Satan ni des sorciers, des you won't be sorcières. afraid of Satan and witches. Ils sont dégradés. So they have been removed from their Jésus a position. ôté leur puissance, leur Jesus pouvoir. took away their power. Jésus les a exposés publiquement. Jesus exposed them as a Jésus a spectacle. triomphé d'eux. Jesus triumphed over them. Mais quand si tu ne sais pas, But if you don't know this, il est toujours dans son pays. and he is still wearing his apparel, you will be scared of his outfit. Mon frère, ma soeur, My brother and my tu es sister, chrétien en Jésus-Christ. if you are a Christian in Jesus Christ, Sois convaincu. be convinced. Sois convaincu. Be convinced. Et l'assurance, Do you have the assurance Satan a été dépouillé. that Satan has been stripped of his Pourquoi position? la parole de Dieu me dit? That's why the word of God is telling Jésus you. t'a donné le pouvoir. Jesus gave you the Il power. t'a donné le pouvoir. He gave me the Nous power. allons marcher sur les serpents, sur You're les going to walk on serpents and la scorpions puissance de l'ennemi. and upon the power of the Jésus enemy. n'a pas dit sur certaines puissances. Jesus did not say upon some powers. Il n'a pas dit sur certaines puissances. He did not say some Il a dit powers. sur toute la puissance de l'ennemi. Jesus said all the power of the enemy, my brother. Ah, la puissance. My sister, you have the power. Osée 4, verset 6, il nous dit. Osée 4, mais Osée 6, verset 4, il nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. My people perish by the lack of knowledge. Si tu ne sais pas que tu as la connaissance, If you don't know that you have the knowledge, tu vas passer à côté. then you're gonna miss out. Dans son pays, si tu ne connais pas tes droits, In this country, if you don't know your rights, on va t'utiliser. they're just gonna use you. C'est de la même manière dans le royaume céleste. In the same way in heaven, C'est de la même chose dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. the same thing in this world we live in. Si tu ne sais pas que nous combattons un diable qui a été déjà dépouillé, If you don't know that we are fighting against a devil that has been already defeated, tu vas le combattre. you're gonna fight with Tu vas him. le combattre. You're gonna fight him, Alors que Jésus a déjà combattu pour toi. even though Jesus has La parole already de Dieu dit, fought for you. The word of God tout est says accompli. that everything has been Si accomplished. vous vous rappelez, If you remember, dans le jardin d'Éden, in the Garden of Eden, Dieu a tout fait. God has done it all. Et le 6e jour, l'homme a été créé. And the sixth day, man has been created. Sur la croix, On the cross, Jésus a dit tout est accompli. Jesus said all has been accomplished. Jésus a dit tout est accompli. His all has been accomplished. Et il a dit, je vois Satan tomber du ciel. And Jesus said, I can see Satan coming, falling down from heaven. Si Satan le veut ou pas, Whether Satan wants this or not, Jésus a triomphé de lui. Jesus has Il a overcome. vaincu. He is Et il defeated. demeure vaincu. He will be defeated. Quelqu'un peut me demander, Somebody may ask me, pourquoi si Dieu a vaincu Satan, il a encore laissé? so why if Jesus defeat Satan, Satan is still walking around? Satan est trop petit pour challenger Dieu, pour lutter avec Dieu. Satan is too small to really challenge Jesus. Mais comme toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. As you, because you and I, we've been created in the image of God. Dieu pouvait dire, quand il créait l'homme, God may say when he was creating human being, a man, créons l'homme. go ahead, let us create man. Mais si Dieu a dit, créons l'homme à notre image, But if God say, let us make
man at our image, c'est qu'il y a quelque chose qui est en Dieu que Dieu voudrait mettre dans l'homme. that means that there is something in God that God wanted to put in man. Cette chose que Dieu a mis en toi, This thing that God put, ce que Dieu a mis en moi, the thing that God placed in me, Dieu voudrait dire à Satan, God want to tell Satan, moi-même je vais pas te combattre. even me, I'm not gonna C'est fight with l'homme you. que j'ai créé en mon image. That it's gonna be the man that I C'est lui qui va te created montrer. in my image. C'est lui qui va te dominer. He is the one that will show you. Tu as osé He me will dominate you. You dare challenge me in the Mais tu garden. sais tout est. That on this earth, L'homme va te montrer. the man will show you. Frère, ma soeur, My brother, my sister, Dieu t'a donné l'autorité. God has given you the authority Pour que nous allons so dans that la domination et dans la peur. so that we may walk in domination but not in fear. Pour aller vers la dernière partie, To tackle the last part, on doit voir quand Jésus était mort, so let us see when Jesus was when Jesus voir died. le temps, on l'a enterré. So Jesus was buried. Mon frère, ma soeur, My brother and my sister, j'aimerais nous dire quelque chose. that is something I want to share with all of us. Terminer bien vaut mieux de bien commencer et de finir. It is better to finish well than to well start and finish on the wrong standing. Lucifer avait bien commencé, Lucifer started very well, mais il a terminé mal étant le diable. but he finished bad, becoming the devil. Tu as commencé ta course chrétienne. You have started your Christian race or Christian life. Ma prière pour nous tous, My prayer for all of us c'est que le Saint-Esprit nous aide à bien achever cette course. is that the Holy Spirit help us to well finish that race. Tu peux mal commencer, You might start on a wrong foot, mais terminer dans la gloire de Dieu. but to finish in the glory of God. Tu ne termineras pas comme tu as commencé, mon frère. You won't finish the way you started. Dis à ton prochain, je ne terminerai pas comme j'ai Say commencé. to the person next to you, I won't finish the way I started. Jésus-Christ est là pour me soutenir. Jesus Christ is here to support me. Vous allez dire pourquoi? You may wonder why. Quand Jésus-Christ est né, So when Jesus was born, son papa et sa maman, his daddy and his mommy, Joseph et Marie, Joseph and Mary, ils n'avaient pas, leurs moyens étaient limités. they just had limited resources. La parole de Dieu me dit So the word of God is telling me qu'ils n'avaient pas les moyens pour aller payer l'hôtel. C'est pourquoi Jésus est né là où il est né. that the parents did not have the means to pay for the hotel. That's why Jesus was born at the place he was born. Pour être accessible à nous tous. In order to be accessible to all of us. Mais à sa mort, But at his death, Matthieu 27, Matthew 27, quand Jésus, à sa mort, at the death of Jesus, si vous vous rappelez, if you can remember, il y a un homme there was a man qu'on appelle encore Joseph. whose name was also Joseph. Joseph d'Arimathée. Joseph of Arimatheus Homme riche was a rich man qui craint Dieu. that feared God. Et c'est lui qui est venu, il a pris le corps de Jésus. So that rich man came and took the body of Et il Jesus, a enterré parmi les riches. and he buried the body of Jesus among the rich. C'est même basé sur ça. So as I'm basing myself on Quand je te dis que that, tu ne vas pas terminer comme tu as commencé. that I'm saying that you won't finish like as you begin. La manière dont les parents de Jésus étaient nés dans le manquement. Oui, dans la manière dont Jésus était né chez ses parents dans le manquement. The way Jesus was born with his parents in living in poverty, in lacking. Mais quand il a fini dans la main de Joseph d'Arimathée, But when Jesus finished his course in the hand of Joseph, the rich man, c'est un homme de bien, he became un homme de gloire. a man of good, a man of glory, a man that had the fear of God. Satan croyait que
que par tes difficultés qui t'a vaincu. Jesus told Satan told that because of your hardship, he defeated you Dis already. à Satan que tu combats dans la victoire. Go ahead and tell Satan that you are Dans la fighting victoire, in tu es dans victory, cette victoire. that you dwell in victory, Car la parole de Dieu te dit, because the word of God is quand je telling you. traversais la vallée de l'homme de la As I'm mort, going through the valley of the shadow of death, as I'm going through the shadow passez of pas. the valley On ne of dit pas que death. quand je vais habiter, They are not saying that you're going to dwell in the je vais valley. traverser. You are just passing through the valley. Passage, je ne suis You pas are passing là-bas. through the valley. Quand je traverserai, tu vas traverser. You cross, you pass through the Ce valley. n'est pas ta maison, tu ne resteras pas The là-bas. valley is not your place. You won't stay there forever. No. En Jésus, nous avions la victoire. In Jesus, we have the victory. En Jésus-Christ, nous allons bien finir. In Jesus Christ, we're going to finish well. Jésus-Christ, nous allons finir dans la gloire et dans la In Jesus célébrité. Christ, we're going to finish in glory. Seul, si tu es en Jésus, tu peux avoir cette assurance. It's going to happen. You're going to have this assurance if only you are in Jesus Christ. Ce que j'aimerais, analyse ta vie, Dieu donné, je dois analyser ma vie. All I'm saying is that you have to consider, examine your life, analyze your life. I will do the same. Si tu as mal commencé, If you have started on the wrong foot, mais en Jésus-Christ, tu termineras très bien. but in Jesus Christ you will finish well. Puis en Jésus-Christ, je reviens toujours. We say in Jesus Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous allons bien terminer. Really, we are in Jesus Christ, then we will finish well. Faisons tout pour rester en Jésus-Christ. Let us do all it takes to stay in Jesus Christ. 1 Corinthiens 15, 14. 1 Corinthians 15 and 14 Et si again. Christ n'est pas ressuscité, And if Christ did not resurrect, notre prédication est donc vaine. then our preaching, our gospel is in vain. Et votre foi aussi est vaine. Your faith also will be in vain. Maintenant, comme Christ est ressuscité, Now that Christ is resurrected, tu as l'assurance then you have the assurance que ta croyance ou bien ta foi n'est pas that your vaine. belief or your faith is no more in vain. Mon frère, ma soeur, il y a My de l'espoir brother, pour toi, il y a de My l'espoir pour sister, moi. there is a hope for you and I. Jésus a amené un régime nouveau sur la terre. Jesus has brought a new regimen on La earth. résurrection, c'est le retour du royaume de Dieu sur la terre. The resurrection is the coming back of Jesus on Par earth. la résurrection, nous devons naître dans le royaume de Dieu. At the cross, at the resurrection, we have to be, Par la résurrection, nous devons naître d'esprit et de l'eau. we need to be born in the kingdom Et de with nouveau. spirit and water. Mon frère, Be born again. mon frère, faisons tout. Jésus-Christ est ressuscité pour toi et pour moi. Let us do all that it takes because Jesus is resurrected for you and I. Jésus n'est plus dans le tombeau. Jesus is no more in the grave. Jésus, il est sorti du tombeau. Jesus came out of the grave. He overcame the grave. C'est pourquoi dans Apocalypse, le chapitre 1, je parle le verset 18. That's why in Revelation chapter 1 verse 18, Il a dit désormais, he said, from now on, la clé de la mort et du séjour des morts est the entre key of the death and Hades are in my hand. Oui, j'étais vivant, maintenant je suis mort. Désormais, je tiens la clé de la mort et du séjour des I morts. hold the key C'est ça. of death. Vous voyez, qui a la clé désormais? Who has the key from now on? C'est celui-là que tu suis. Is the one that C'est you celui follow. que je suis. The one that I follow. Si tu suis réellement Jésus, If really you are a follower of Jesus, nous ne devrons plus avoir peur de we la mort. must not have a fear of death. S'il arrivait que je mourrais, If I die or you que tu die, mourrais, s'il arrivait, if that happened that you die, you must know que celui-là que tu sers that the one Jesus Christ that you serve, va te chercher. he will come Et and si seek Jésus you. vient te chercher, He will come and seek t'amène you. où? Jésus t'amènera au paradis. He will take Jésus you ne to the viendra pas pour te chercher, paradise. t'amener en enfer. Jesus won't take Jésus you ne viendra pas pour te and take you chercher, to hell. t'amener en enfer. He will take you. Donc,
If you want le sers, if you serve Jésus him, viendra te chercher. Jesus will Et come to Jésus va seek you. t'amener au ciel là he où will il take est. you to heaven where he is. He said, Jésus a dit, He said, il part pour nous construire une place. I'm going to build a place for you. Mon frère, Jésus a une place pour toi. My brother, my sister, Jesus has a place for you and I. Il faut le servir. We must Si serve tu him. ne le sers pas, If you don't serve him, Jésus ne viendra pas pour te Jesus chercher. won't come and seek you. Et si c'est l'autre gars qui viendra te chercher, If the other guy will come and seek you, toi-même tu seras là où tu vas aller terminer. you know very well what will be your destination. Jésus a dit, Jesus said, donne-moi 5 minutes, je vais finir. Jésus a just dit, give me 5 minutes. Jesus said, quand il a triomphé de la croix, as he triumphed from of the cross, et il est ressuscité, and he come back to life par la foi, by faith, nous sommes devenus les enfants d'Abraham par la foi. we have become the children of Abraham. Et la parole de Dieu me dit, And the word of God is la telling us, foi vient de ce qu'on entend. and faith comes from what we Ce qu'on hear. entend vient de la parole de What Dieu. we hear comes from the word La of foi God. vient de ce qu'on entend. The faith comes from the word of God. Mon frère, My brother, qu'est-ce que tu entends? what do you hear? Qu'est-ce que tu écoutes? What are you listening to? Si tu entends la parole de Dieu, If you hear the word of God, tu auras la foi. then you have the Tu vas faith. grandir dans cette foi. You're gonna grow in faith. Et dans Genèse 12, In Genesis chapter 12, la parole de Dieu nous dit que nous avions la bénédiction d'Abraham. the word of God let us know that we have the blessings of Si tu es Abraham. enfant de Dieu, If you are a child of God, si tu viens à Jésus-Christ par la foi, if you have come to Jesus through faith, enfant d'Abraham par la foi, you have become a child of Abraham. d'Abraham par la foi. By faith, you have the blessings Jésus, by faith. Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir. Jesus told Abraham, Tu deviendras I'm une going to source de bless you. bénédiction. You become a source of blessing. Enfant If d'Abraham par you la foi. are a child of Abraham by Toi, faith, si tu es venu à Jésus-Christ par la foi, you believe you come to la Jesus bénédiction by que faith. Dieu a donnée à Abraham, The blessing God gave to sera ta Abraham bénédiction. will be your La faveur que blessing. Dieu a faite à Abraham, The favor of sera Abraham ta faveur. will be your Il a favor. dit, celui qui te bénit sera béni. God said the one that blesses you will be Il blessed. a dit, celui qui te maudit sera maudit. That the one that curses you will be cursed. Nous devons tout faire pour bénir les chrétiens que nous sommes. We must do whatever to bless the Si Christian. je suis un enfant d'Abraham par la foi, If I am a child of Abraham by et faith, si quelqu'un me maudit, if somebody quelqu'un parle mal de moi, somebody talk evil ça about n'est me, pas mon affaire. it's not Si my quelqu'un parle business. mal de toi, If si somebody quelqu'un te talk maudit, ça n'est pas evil, ton affaire. it is not Ça your n'a pas problem. affaire avec Dieu. That person Parce has que to do Jésus a with dit, God. celui qui te maudit, je le maudis. God said, the one that will curse you, I will curse him. Ce que je dis, c'est biblique. What I'm saying is biblical. Si vous voyez, demandez à Balaam. Balaam en sait quelque chose. You can ask Balaam. He knows about what I'm talking about. Balaam knows about what I'm talking about. Celui que Dieu a béni, The one that God has blessed. personne ne viendra pour le maudire. No one will come and curse him. Tu es béni. You are Que blessed. la faveur de Dieu demeure May sur the toi. favor of God Que be le Seigneur with nous you. protège. May the Lord protect you. Essentiel que nous restons attachés. Let us be as clean Que le to Seigneur soit God. béni. May Que la the parole Lord de be Dieu with demeure sur you. nous. May the word of Amen. God be upon you. Amen. Amen.